kadlok. Mao na sir. Mao na nahurot na akong kadlok. Sukad pa sa una. Ang akong kadlok nahurot na gyud. So gipangutanan nimo ang mga gidikanan ani diha pala ha. Diha pala anang pag-uli na ko gikan ko seminar. Ikaw dan kumusta man ang bata? Sa nawala man to, nawala lagi ko nya sa to pa kung sa may imong kuan sa ususpek sa ambot unsay kuan atong bataan nawala ra man. Muna sir. Isip ikaw nga usa ka amahan bation pud Sir, kagawan. ako nakita sir, wala ko nakita nga nibati si Kagol, nagilak adlaw lahi sa ubang bata, uban ginikanan sir nga kanang maghap bitaw nga ginikanan. Nga muhilak gid siya nga akong anak nawala. Akong anak namatay. Inana ba muhilak gyud. Pero dahil naging kagawad nga di sa tamo disclose samtang wala pa gipagawas nga report sa tong mga otoridad. Kani ako sir, kay ang kaning tao sir, iya matag ka ng huna-huna. Ang akong huna-huna, ako po di. Wala'y magbuot sa akong huna-huna. Kung mapriso ko, ako raman po. Ha? Oray ako sir. Basta ako, dapig ko sa bata. In short, gibarugan nimo ang imong tungod karon. Kay akong sa imo lang nakita sir, pagduda. naagito'y nakita na dili maayo sa ilang gibuhat. Sa akong mga mata, tulo ko ka gabi dito sir, nag-antos dito. Nakita po na ko sir, nagibaho ang napansin. Daghang may nakapansin.